সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও প্রচণ্ড হট্টগোল হয় লোকসভা ও রাজ্যসভায়। বিহারে ভোটার তালিকা যাচাই বাছাই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে সংসদের ভেতরে ও বাইরে প্রতিবাদ জানায় বিরোধীরা। পেহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুরের মতো বিষয়গুলিতে প্রধানমন্ত্রীর উত্তর এবং সংসদে আলোচনার দাবিও জানান সংসদ সদস্যরা। এর আগে শুরু হওয়ার পর দুপুর 12টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয় লোকসভা। বিরোধী দলের হট্টগোলের মধ্যে আবার শুরু হলেও কিছুক্ষণ পরেই আবার দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সহ বেশ কয়েকজন নেতা মকরদ্বারে সংসদ ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান বিহারের ভোটার তালিকা যাচাই বাছাই এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে। একইভাবে বিহারে ভোটার তালিকা যাচাই বাছাই নিয়ে আলোচনার দাবিতে স্লোগান দেন রাজ্যসভার বিরোধী দলের সাংসদরা। বিরোধীদের হট্টগোলের কারণে গোটা দিনের জন্য মুলতবি করা হয় সংসদের উভয় কক্ষের কার্যক্রম। का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये तरीके से सत्ता पक्ष केंद्र सरकार के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। साफ साफ बात ये है कि वो बिहार में जो वोटर रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर चर्चा नहीं चाहते। आज तक उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि एसआईआर पे चर्चा हो और बार बार गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने आज तक नहीं कहा है कि वो एसआईआर पे चर्चा चाहते। और जहां तक आई दूसरी बात, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक सरकार के तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं कि ये चर्चा होगी कब। कोई तारीख नहीं बांधी। 1 महीने के सत्र में ये कब। সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা প্রতিবাদ করে সময় অপচয় করছে বলে প্রতিক্রিয়া সরকার পক্ষের। पूरी इतना एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के सदन चलाने के, वो सब हर तरीके से तोड़ी जा रही है। और आप हर सेशन में ही देखेंगे कि किस तरह से हुड़दंग मचाया जाता है, शोर शराबा किया जाता है। आज भी जो पूरा बिजनेस है उसको लेकर हर समय का हर विषय को समय दिया गया है और जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दी, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाह रहे। उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। जैसे कहा ना कि हर विषय के लिए उनको समय मिला है, लेकिन जिस तरह से जो उसकी तो वो भी सांसद की कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। এদিকে মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। 21 জুলাই রাতে হঠাৎ করে দেশের 14তম উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন জগদীশ ধনখড়। 74 বছর বয়সী ধনখড়ের মেয়াদ ছিল 10 আগস্ট 2027 পর্যন্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।